So what's up guys? Nag-inakatay gali kami maligo kay birthday sang aton nga pinalangga nga magulang. Wow! Si Celso Bereber alias Moy Moy. Sarao na hindi pa gani napaligo, stress na. So aton gali gin forward na ara nata sa Pilar Beach. Gahampang aton nga batutay sa balas. So i-flex naman gali ang amon nga dala nga sudano ang atong taga-ihaw halin pa na sa England kag sa Australia, no? Yaw mo no. So i-flex naman atong dala, no, nga mga pagkaon pagid may ara sa gang gintapa sa ugsaran ni Auntie Marit, pizza lovers, grahams nga limpasang New Year, spaghetti nga limpasang Christmas, Coca-Cola nga expired, Mang Juan, kag ga-prepare kami da kay ma-picture na charot. Kag may gindala gali at sinang saling birthday cake para kay Nonoy Parrot. Namin greetings Nonoy Parrot. Sana all may pa-birthday cake. O mag-design pa si Kyle. Wow, very very handsome Kyle. Arang aton midwife. So ara na almost na ang aton na inihaw nga baboy, no. Galaway na ko. Samtang karon katadtad gakaon. Charot. May ara man tatuloy nga pinalukpan. Ihaw taman, no. Tiguran gali ang porky. Kag may ara man kita gali nga sinigang nga bangros nga sabaw mapait ang sabor. Ha? Maraming cook. Anay cook. Si Harry Potter. Si Harry Potter. Si Harry Potter. Say hi mga beautiful ladies sitting in the beach. Hi. This is the Venus Ra of Venezuela. This is the Kim Cho of New Zealand. This is the Tarsier of the Manila Zoo, and look around guys, you see the beautiful sunset. Ito ginagoy. Kagaton nga si Nonoy Jairos nag-ala Serena gito naggulag-gulag bao do feeling agoro foreigner bansa nga namin tambakan sang balas. Nag-flex talang gali aton si ma'am, no, gakaon samtang nagatulo ang luha.